जितिनि साल जेटा स्ट्राइक दोक्सजाक जेटा सागलायजाक तमानि ताबो ओथाय ताबो राधानगरनि सिमिं खय थांलाय सुलामा नरका सुलायजाक ताबो लेमसरा आमसायो मूल বিষয়नो रक्षावै तामनो रक्षावै बन्दावगा बेला बेला हामबाय फुं गाहाम दिनै 23 अक्ट'बर सालाव दिनै जोंनि सिभिल ससाइटि बाय रिंजाक जाय जों साइमन अजय दिनै टिपा सारंनि बागै जे मानथाय सख्रायबाय जे गोसाजाक दंमोन जों आबनो रुजुय जे दिनै सारा टिपा हास्टेलाव दिनै बन्दावगा आबनो पालाय दंलायो जों दिनै कोनो पार्टी हिसाबै टिपा हिसाबै जों दिनै फ्लाइट दङ बे हायनाहाय जत जायगा खायमा हेकेनो जोंबो दिनै राधानगर तो खय थांमा लामा दिनै हाइवेआव दिनै आरो कासलेमा फ्लाइट दङ जाय जों खाख्लायाव आबो जों सान्तिखौनो खालायनो हायो जाय जत हास्टेलावनो खाख्लायाव जों आं बेखौनो पालाय थांजागानो दामबोसिन फैगे एमने लामा कासुलायगोन आसुजानाय फुंनि 5टानिसिमि 6:30 जन